धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरम् अष्टोत्तर पूजां समर्पयामि। ओम कालभैरवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशवाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम शंकरशराय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। नारसिंहाय अच्युताय भाजनाय शरणं लाभश्चेषान्यश्चेषानुपश्चेषानप्राप्ताः येषां विहोर्योस्तो जनार्दनाः अपदारम्भहारमदातारं ध्रुवपराः लोकाभिरामं श्रीरामं भूयोः विनमाम्यं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वात्मसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्य नमः उमामहेश्वराभ्य नमः वाणिहिरण्यगर्भाभ्य नमः सीतारामाभ्य सर्वेभ्यो नमः उत्तिष्ठन्तभूतप्रजाः एते भोगपालकाः एतेषां विरोधेनः ब्रह्मकर्मात्मारते प्राणायामयन्तर्मुखपट्कोटि मुखपट्कोण ओम भोः स्वाहा ओम स्वाहा ओम महाः ओम जनाः ओम तपाहे तपकण्डे ओम तपाः ओम सत्यमः विदर्भदेशपद्गोदेव श्रीमहे ययोनः प्रचोदयाः तमा भूतास्तु ब्रह्मभूतोत्रं नमस्कारमुक्ताः कलिहो अस्तेवकण्डकं वेद कलशस्तं विष्णोः कण्ठेः रुद्रसहस्रदाः मोहेरा रुद्रधारा ब्रह्ममध्येः मातरोः राजधाराः क्षोधो सागराः सर्वे सप्तात् देववसुन्धराः ऋग्वेदोः यजुर्वेदोः सामवेदोः अदृढमाः अन्धे च सर्वे कलासमाकृताः फलश्रीषतोपदेः पवित्रेणाः हरेते सन्ततः महिलाः धर्मा विष्णा भूतान्यः कालरूपाय विधानामः धर्मानामः जपादिनं भवो बोधिविष्णुपण्डे नंगे जलपण्डे वडे देवा गोदावरी नर्मदाः इन्दपिते उल्टे गेदाय वडे देवा गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलसंसति नंगरो श्री देवताभ्यो वरदः कलिजो देकेन पुण्याभाजनं गुरुत्वाः सच्चिदेन कलिजो देवताभ्यो वरदः पुण्याभाजनं गुरुत्वाः देवात्मानं प्रोक्ष्याः देवात्मानं प्रोक्ष्याय दोः ओम देवताभ्यो वरदः शुद्धोदकं कृत्वाः देवात्मानं प्रोक्षतोः तेभ्यो महाआदिरभ्यो नमः पवित्रो मह सर्वासंगतोद्वाः यस्महेर्मण्डलेनागनेस्कोण्डि गणपदन्न पेट्कोण्डि ओम शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिभरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गणानां दवां गणपतिं भवामहे कविं कवीन उपभद्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मरत्नः ब्रह्मणोदेः श्रीकीलधाधनं श्रीमहागणाधिपतये नमः एभ्यो महाजनेभ्यो नमः ओम तदेव रत्नं सुतिनं तदेवाः आरापरं चन्द्रपरं च देवाः विद्याः बलं दैवं च देवा लक्ष्मीपदेन्द्रयोगे बलामे श्रीमहागणपते नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणपतये नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हर 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 तन्नो रुद्र प्रचोदयात् याजनाय विद्महे अन्यपदाय धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम झातवे तदेव नमः सोमवराधि यदानि वेदः धनः परिसर दुर्गाणे दुर्गान्तिरिक्तिः दुर्गाणां शरणमहं प्रपद्ये अनन्य ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ओम हुम बूम 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 दुर्गाय नमः दुर्गाणां शरणमहं प्रपद्ये ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात् वरदि शरण भव शरण भव शरण भव शरण भव शरण भव तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात् ओम दत्तात्रेयाय विद्महे अत्रेये पुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् वरदि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे सर्वदेवानां दक्षिणामूर्ति गुरवे नमः गुरु देवताय विद्महे परमदत्ताय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् ओम राम दत्ताय नमः ओम राम दत्ताय नमः ओम राम दत्ताय वशिष्ठ गोत्र जगन्नाथ रामो नाम यस्य सर्वदा ब्रह्मण गुरुगुरुगोत्रोस्यानां चित्ता बुद्धिर्भवानां यस्य अनंत भाग्यानां यस्याः अनिर्मानां यस्या ज्योतिनां यस्या सर्वदा ब्रह्म ममान गोण्डे अलगे गोत्रोद्भवाय तगिरे देवेंद्र
దేవేంద్ర నామదేశ్యాః దివ్య ఇద్దరు పేరు దివ్యా నామని సమమానుకో మీది నాన్న చెప్పు వాసిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ విశ్వనాథ శారద నామదేశ్య నవీన్ నామదేశ్య సుమన్ నామదేశ్యాః జీవన్ గాంధీ నామదేశ్యః भारद्वाज गोत्रोद्भवाय ज्योति रमेश नामदेश्य श्रीपति नामदेश्य महेश नामदेश्य श्वेता नामदेश्य कार्तिक नामदेश्य भारकई गोत्रोद्भवाय शिवप्रसाद नामदेश्य स्वरूपा नामदेश्य ब्राह्मणादेश श्रवण कुमार नामदेश्य शिवसृजन कुमार नामदेश्य मारवैर गोत्रोद्भवाय रामक बोलय नामदेश्य संतोषी माता नामदेश्य रमेश राय नामदेश्य मधुर गोत्रोद्भवाय नीलम संभय नामदेश्य जयलक्ष्मी नामदेश्य राधा किशन नामदेश्य पीरी बाबू शेष ब्रह्मऋषि गोत्रोद्भवाय नरसिंहचार्य नामदेश्य लक्ष्मी नामदेश्य नामदेश्य लावण्य नामदेश्य सनातन ब्रह्मऋषि गोत्रोद्भवाय श्रीपाद हेमलता नामदेश्य विनयचार्य नामदेश्य हरसत्य ऋषि गोत्रोद्भवाय साधव नामदेश्य सहस्र नामदेश्य जगेश्वर नामदेश्य सरस्वती नामदेश्य दुर्गुण गोत्रोद्भवाय आदिरेड्डी नामदेश्य श्रीलता नामदेश्य भरत ऋषि गोत्रोद्भवाय राजन्न सरोजना देवी नामदेश्य मार्कंडेय गोत्रोद्भवाय भिक्षपति नामदेश्य रमादेवी नामदेश्य वीरभद्र गोत्रोद्भवाय संजित नामदेश्य अनुषा नामदेश्य सौनिरस गोत्रोद्भवाय आगय प्रसूषा नामदेश्य राजकुमार नामदेश्य बालगय गोत्रोद्भवाय यादगिरि नामदेश्य कविता नामदेश्य भूमिका नामदेश्य गोरगंडि गोत्रोद्भवाय साई कमल नामदेश्य लक्ष्मी देवी नामदेश्य कुमार गोत्रोद्भवाय श्रीनिवासराव नामदेश्य चैतन्य नामदेश्य गोरगंडि गोत्रोद्भवाय जगन्मोहन राव नामदेश्य सुनिधा नामदेश्य साई प्रणव नामदेश्य बालकय गोत्रोद्भवाय अभिलाष नामदेश्य मानसा नामदेश्य दादावत गोत्रोद्भवाय संतोष नामदेश्य विजय दुर्गा नामदेश्य श्रवण साधु नामदेश्य सतीश नामदेश्य कर्णाकर नामदेश्य देहित नामदेश्य मधुर्गोत्रोद्भवाय पंडित रमेश नामदेश्य कमला नामदेश्य विनोद नामदेश्य जयपुर राजेंद्र बालकय गोत्रोद्भवाय राजेंद्र राधिका नामदेश्य वशिष्ठ ब्रह्मदत्त नामदेश्य भगवान को अंदर अस्माकं सेवा अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य काम्यमोक्ष चतुर्विध लक्ष्मी व्यापार वाहनादि लक्ष्मी अखंड लक्ष्मी सौभाग्यिनी प्राप्त्यर्थम मम कुटुंब शत्रुबाधा अनारोग्य बाधा नरदिष्टि दोष यमकंठ मृत्यु दोष ग्रहचार दोष बालसर्प दोष कुज दोष भू संबंधित न्यायस्थान न्यायाधिकारिता वास्तु
అనుకూలత ప్రాప్త్యర్థం భూత ప్రేత పిశాచ దోష నివారణార్థం రుద్ర ప్రయోగ నివారణార్థం మమ కుటుంబ పితృవంశ దోష నివారణార్థం కాలభైరవ భైరవి కాశీ విశ్వేశ్వర విశాలాక్షి ప్రత్యంగిర మాతృక ఉచ్చిష్ట గణపతి శ్రీదేవి భూదేవి లీలాదేవి శ్రీసమేత గోవింద నారాయణ మంత్రేణ అభయాంజనయ స్వామినః నవగ్రహ దేవత వారాహి మాతృకః దత్తాత్రేయ స్వామినః శ్రీ నిఖిలేశ్వరానంద పరంపరః కాలభైరవ కాలభైరవి మమ సంకల్పః కూష్మాండ రవి దీపం సాయంకాలేన ప్రత్యక్ష పంచామృతః పానేన ప్రచండ భైరవ భైరవి ప్రాప్త్యర్థం ఓం హం 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 భైరవాయ నమః ఓం హం 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 భైరవే నమః ఓం హం 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 భైరవాయ నమః అనంతరహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం ధనాదివ యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణమదస్కృతే అనేన జ్ఞాన అవాహనాది షోడశోపచార భగవాన్ పరమాత్మక శ్రీ పరమేశ్వర కాలభైరవ భైరవి ఎవరికి అనారోగ్య బాధలు ఉన్నా కూడా మనం నమస్కారం చేయండి అనండి ఓం హ్రీం మమ ప్రాణ దేహ రోమ అతిరోమ చైతన్య యాత్రాయ హ్రీం ఓం నమః ఓం హ్రీం మమ ప్రాణ దేహ రోమ అతిరోమ చైతన్య యాత్రాయ హ్రీం ఓం నమః ఓం హ్రీం మమ ప్రాణ దేహ రోమ అతిరోమ చైతన్య యాత్రాయ హ్రీం ఓం నమః రాసుకోండి అనారోగ్యరాధనే అన్ని దొరికిపోయేటండి శ్రీ గురుభ్యో నమః కాలభైరవ స్తోత్ర దేవతా